tong khok thang chini ta kum chini lupum chini kan lai mu chini tong mum chini chamum chini shini mu tabu bo tong khok bu tabu bo tong khok burung no oba hake chibri mutai no hom dodom bai mela hom dodom bai khaijagi tongo siri siri ni raida kaida no rok sawi no oba hake fali jagi tongo oba hake diai tongo o bishoy to no rok sawi rok tamro sara musto kurung ka kuilaw no ini saksi terni bisi burung asar masti sukla ostomi o ter palai jagi tongo oro agini raja maharaja Tiruroconiya amalni hoite bisi burung o sukla ostomi khaika hangkai asar talni o mutai palai jagi tongo chini sara Tripurasa je bongsorongni obo bongsomutai जों o mutai no palaika hangkai chini sara Tripura rajyoni suki shanti tongnani bagino tongkasang tongna bagi sara bossor phaika hangke o talo o jorao जों palai tongo emne hasani lukurok no phai khorok bomoi chakatar chawu tongkatar tongoi oba hake phai mandana bai tam lukasar जों to bisi burung no oron mutai klayo te hasani lukurong no bo जों bobogo tini gobangna social media ni bisingtibo kami amsaini tini je khandol karbari kamini je chogri bongni bisingtibo जों kami kamoyo tei tini phau phainai tini Tripur Kshatriya Samaj bisingti जों bisi burung no जों sara Tripura rajyoni je lukurong ni bagai जों hamkrani bagai जों odogo agini je riti raijano जों punbo bolibibo oro phaibaidi chini je bongshoni mutai no kurumka hangke oro phaiei bini thani o je 14 ta je mutai chibri rongya ashirwad mangkha hangkai nogo chini suki shanti tongkasang tei chini je Tripura rajyo obo tongkasang tongano phaibaidi chini mutai no sinidi bongshoni mutai no aboni bagino lukurono koyo te kaisa hangkai sinimung kisasiya sairiwano yango an dada koto bongkha chini Tripur Kshatriya Samaj ni General Secretary borom ganang Subroto Deborma ang Organizing Secretary Tripur Kshatriya Samaj ni Jitimoy Deborma ke haste Tripurani lukurono जों bisi burung koyo phaibaidi buini boro rokhai buini dofani boro rokhai pal khaiya akoni phayo chini o chiburi motani ashirwad nawo bisi burung no bongi ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা দীক্ষায় বনে সংস্কৃতি রোগ যতনো গরাগুং চিনি বড় রোগ ফাইবাইজি একমাত্র উপায় जों o motai chibrini ashirwad mangkhaisa जों tongkasang chakasang nukung hamarai to suki shanti tongman dada kita sawano Tripur Kshatriya Samaj ni secretary joint secretary hinggai chini professor Tripurasa Tripurani boto lukurono kobogo hadi chini bongshoni mutai kuljago devrano kuluntai আর বড় চিনি হামানি চানানি তো পুরা বছরনি যে চিনি লেখাপড়া ফাইনান্সিয়াল ব্যবসা ফাইনান্সিয়াল কৃষি খামার ফাইনান্সিয়াল আরো ভাই আরবানা না থাকলে বানানো নাঙ্গো কারণ চিনি মুগুল দङ চিনি আরো চিনি চন্তাই চিনি খুঁটিয়ে যেমন চন্তাই ও চন্তাইনি আশীর্বাদ চিনি হামানি চানানি আগে পূর্বপুরুষনি ছিল না রাজার হচ্ছে ও 7 দিন নিয়ে চন্তাইনা রাজার সঙ্গে চন্তাইখানে আশীর্বাদ নাও চিনি যত লোকরনা হবো না কইও hadi chini o mutai chibri ba todo devata o mutai chibri o je phai ashirwad nana ning kamo chini bosoro 7 din no thlo rijago amne henge mo mandiro bo sumjo tonugya ekhan se Parvati bisnisini sunogo tabu pura todo mutai no sun nugo ebong aboni ashirwad nabona aboni je mutai ni je hawar sing abon chini bosago name chini onek সুস্থ দङ এবং সাব খামপ্রাই নুই দङ दाबोनो जों बयनाबो दङ चिनि Tripur Kshatriya Samaj दङ आंबो जे चिनियाव कुल देवता चौदह देवता अबनो सिनायथाय এবং खलायथाय न चौदह देवता न जों 12 मास चिनि लामब्रा चिनि महादेव चिनि गंगा चिनि महादेव अबनो जों
রে ভাইং ও চদতা মতে চিনি অবনো সিংখিবিং চিনি সিনিমঙ্গ সুমবেল চিনি অসুখ